हल्ले खोल এইটা চেঞ্জ করা ଥିଲା এই যে মানে স্টিং রেটর যে কভারটা বাকি গিয়র লিভার এইটি টিকে ভঙ্গা আছে এইটা এইটি কোটি কোটি ভঙ্গা নয়া ট্যাক্সি লাইনে যে সব গাড়ি আসছে কমর্শিয়াল নম্বর ସବୁতে বিএলটি লাগি আসছে ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ରୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଏଲଟି କମ୍ପଲସରି ଲଗେଇଲେ ଯାଇକି ପରମିଟ୍ କରିପାରିବେ ପରମିଟ୍ କି ଫିଟନେସ୍। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ମସ୍ତ ଥିବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନର୍ମାଲି ଲୋକ ତ ଭୁଲ କରନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିଲିନି କି ବୁଝିଲିନି କାହା ପାଖରେ କେତେ ଏତେ ପଚାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା ତ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମାସୁଲ ଗଣି 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 ଚାଲିଲିଣି ମାନେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି এইভাবে কাম କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ଭାବିବେ। ଆଉ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କାହିଁକିନା କ୍ୟାବ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ କିଏ କେଉଁ କାମ କରୁଥିବ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଯାହା ହଉ ମାନେ କେତେଦିନ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରି ନିଜେ ଯାହା ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିକି ନିଜେ କ୍ୟାବ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଚଲେଇବି କିଏ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ କିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଥରେ ମୋ ଭଳିଆ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ। ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ତ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଏ ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ତ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସବୁ ଯାହା ଚେକ୍ କଲି ମେକାନିକ୍ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟପିକ୍ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି କିଣିକି କେମିତି କ'ଣ ହଇରାଣ ହେଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କଥା ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ମେକାନିକ୍ ଯେତେବେଳକୁ ନେଇକି ଗଲି ମେକାନିକ୍ ତା ଚେକ୍ କଲା ସେ ତା ଆଡ଼କୁ କହିଲା ନା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଖାଲି କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଣିଲି କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲା ମିଟରରେ 70,000 ହେଲେ ଗାଡ଼ି 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ରନିଂ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଲି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବିଲି ନେକ୍ସଟ ମୋର ଆଉ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଟେ ଚକ୍କର କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପୁଣି କମର୍ସିଆଲ କରିବି ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟାଚ୍ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି। ତ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ମିଟର ଟାମ୍ପରିଂ ହେଇ 70,000 ଆସିକି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା ଯେଉଁଠି ମୋର ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲିନି ଏଥର 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ରନିଂ ହେଲା ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବ୍ୟାରିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ପ୍ରାୟ କାମ ମାଗିବ। ଯେତେବେଳେ କାମ ମାଗିଲା ଯେଉଁ ଓନର ପୁରୁଣା ନଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବିକିଦେଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମେକାନିକ୍ ନେଇଗଲି ମେକାନିକ୍ ଟିକେ ଅଧା ଚଲେଇକି ସିଏ ତାର କ'ଣ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି। କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏଟର ପୁରା ଖରାପ ଥିଲା ସେ ରେଡ଼ିଏଟର ଚେଞ୍ଜ କଲି। କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ିଏଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କିଛି ନ ସେମିତି ଚାଲିଲା ପଛପଟେ ବ୍ୟାରିଂ ତ ସେମିତି ଆୱାଜ କରୁଥିଲା ତ ପଛ ବ୍ୟାରିଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ମାନେ କେତେ ଏମିତିରେ ମାସକୁ EMI ଦେଉଥିବି ନା ଗାଡ଼ିର କାମ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି ମାସକୁ 10,000 EMI ଗଣୁଛି ତାପରେ ଗାଡ଼ିର କାମ ମାଗି ଚାଲିଛି ତାପରେ ସଡ଼ନ୍ AC କାମ କଲି ମାନେ କେତେ କାମ କଲି କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି ଏସିର କାମ କଲି ଏସିର କାମ ମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଚେଞ୍ଜ କଲି ଯେଉଁ ଏସିର ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ବ୍ୟାରିଂଟା ସେ ବ୍ୟାରିଂ ଚେଞ୍ଜ କଲି ତାପରେ ମାସେ ଗଲାନି ବ୍ୟାରିଂ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏସିର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେସର ରିଲିଜ୍ ବ୍ୟାରିଂ ତାପରେ କଣ୍ଡେନ୍ସର ଟୋଟାଲ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କଲି ସେଇଠି 20-22 ହଜାର ସେଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ବେଳକୁ ଗିଅର ଅଏଲ୍ ଫଏଲ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସିଏ 10,000 ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତ 20-10-30,000। ତାପରେ ଇଗ୍ନିସନ୍ କଏଲ୍ 3ଟା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଝଟକା ନେଉଥିଲା ମେସିନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ତାରି ପାଇଁ କାମ କଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେନ୍ସର ଚେକିଂ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଥିଲା ତା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେନ୍ସର ଲାଗି କୁଆଡ଼େ ନା ବୁଲିଛି ମାନେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍। ତାପରେ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିଂ ଚେଞ୍ଜ କଲି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କାମ ଦରକାର ଇଏ ତ ଗଲା ମେକାନିକାଲି। ଏବେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ 2020ର ଗାଡ଼ି ତ ଆପଣଙ୍କ ପରମିଟ୍ ସରିଗଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପରମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଟ୍ ବାଲା ଏବେ RTO ଅଫିସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଲି VLTD ଲଗାଇବା ଦରକାର ଯେହେତୁ 2020 ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 2020 ପରଠୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବି ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ମାନେ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ସବୁଥିରେ VLTD ଲାଗିକି ଆସିଛି। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ରୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର VLTD କମ୍ପଲସରି ଲଗେଇଲେ ଯାଇକି ପରମିଟ୍ କରିପାରିବେ ପରମିଟ୍ କି ଫିଟନେସ୍ ଯାହା କରିବେ। ତ ଏବେ ପୁଣି VLTD ଲଗାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା 8,500 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମାନେ ଟୋଟାଲ କହିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି ଗାଡ଼ି ଉପରେ।
एतिकी टंका देखिए डीपी देखिए जो नुआ गाड़ी नहीं कि आसता माने बिंदास चलई था ना किसी असुविधा जुआड़े इच्छा लंग बड़ा भल मत सब टोटा माने मोर ईएमआई एटा जो 10,000 दूसरी से ना 2-4 हज़ार अधिका होता जो दिन ठू गाड़ी आनिली आणला परे मोर टार्गेट थिला माने 2-4टा काम कर गाड़ी देखिए आसती एक्सट्रा किसी आक्सेसरीज लगेयार तो से एक्सट्रा आक्सेसरीज लगेबा भाया माने पोजिशन मोर हो पाउनी गोटे पर गोटे काम मागि चलती मुझे देखा कौन कौन इश्यू यही जगहटा देखूँ ये आपणकर भाई गोटे एंड्रॉइड डिस्प्लेटे लगेबी तो यही म्यूजिक सिस्टम गाड़ी सांगे थिला तो एंड्रॉइड डिस्प्ले कौन लगेबी आपणकर माने गोटे गोटे कम चली तो एंड्रॉइड डिस्प्ले गोटे 8-9 हज़ार से 8-9 हज़ार एपटे मेकानिकाली केते सब कम बाकी रही जाए से कहते गाड़ीटा ठीक से स्मूथली चली था एबे पुणी माने आग सस्पेंशन 2टा सकपचर पूरा खराब है लिंक रड चेंज करार अच्छी बुश फुस के लगे से पुणी 10-15 हज़ार खर्च बाकी तो जानते लास्ट वीडियो देखी थी माने कौन को मुझे चेंज कली बेयरिंग चेंज कली कालीपर पिन चेंज कली इंजिन ऑयल ये सब तो नॉर्मल पेरियोडिक सर्विस ये करिया पड़ो तापर ये देखु ये गोटे फटा था आणला बेलू ये गोटे फटा ये स्टेरिंग देखिपे ये जगहटा ये जो हल्ले फुल यहीटा चेंज कराला ये जो मैंने स्टेरिंग जो कभरटा बाकी गियर लेवर ये भंगा अच्छे यहाँ ये गोटे गोटे भंगाटे अच्छे तो एतिकी चेंज करार माने ये करनी तो कौन माने यहाँ एक्सट्रा खर्चा ना चलो एति जिनस हेले मु भाभी ये कम करदे गाड़ी मोर चिक चाक चलला कौन हेले काम तो मागि चलती कंटिन्यू लक्षे उपर खर्च कर सारे तो जो भाई मैंने भी गाड़ी नौकरी भाई मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी नापी मना करूनी आदि भी नौकरी सेकेंड हैंड गाड़ी तो माने भल मेकानिक गोटे नहीं कि जातु नहीं कि देखातु से मेकानिक कौन कहूँ डिटेल्स निजे चलातु 2-5 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव नहीं कि टोटाल किसी जापारे भल रफ रोड चलातु भल रोड चलातु कम से कम 10-15 किलोमीटर शोरूम वाला जब कहला जे तेल ना गाड़ी आप ना तेल पकातु 2 लिटर पछे 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर गाड़ी रनिंग करतु तापर जाकि गाड़ी किणतु आउ सेकेंड हैंड गाड़ी तो मत ठीक न किणिया तथापि जदि किणुचंती बेटर ऑप्शन जदि प्राइवेट गाड़ी नौ ठीक अच्छे कमर्शियल गाड़ी ने भाई माने मैक्सिमम गाड़ी मीटर टेम्परिंग आउ से मैंने जमी हूँ टिके अदा ठीक ठाक करके मेकानिक धरी पारानी सस्पेंशन वगैरह ये सब कौन इश्यू चलती इश्यू थिला जो माने सी मेकानिक तो टिके 2-4 किलोमीटर चल सी तार गाड़ी स्टार्ट कर चेक चेक कला ये जिते शोरूम वाला आनी जो पुणा ओनर पाखर सी तार टिके देखला ये इश्यू अच्छी टिके ना कौन माने एडजस्ट करके छाड़देले तो कथा हो जो दिन टू नेली भाई माने एबे जहाँ भल मेकानिक गोटे पाई जो माने देखे गाड़ी काम गोटे गोटे लेखा करुँची आहरी बोधे गाड़ी 20-30 खर्च कले जाकि मो गाड़ी संपूर्ण रेडी हम आउ रहा पेपर कथा पेपर जदि आप 2020 पूर्व गाड़ी नौ 2020 पूर्व गाड़ी किणुचंती तो से गाड़ी आपंकर VLTT जमा लगी न आ VLTT ना ए किसी पेपर हो पारे आप जब चाहते परमिट करने को परमिट हो पारे फिटनेस सरीगला फिटनेस हो पारे माने जहाँ किसी VLTT कंपलसरी है टैक्सी नंबर VLTT लगिले जाकि अदर पेपर काम सांग मैंने देखिले तो माने को भाया हारासमेंट होउची मु आठू बेटर मुझे नुआ गाड़ी किनी था तो बिंदास से चलई था एत असुविधा ही नहीं था आराम से कम होता तो से जहाँ भी हो आशा हो वीडियो देखिए आप जापारे एक्चुअली पुणा गाड़ी किणी केमती कौन लोग हारासमेंट होती केमती कौन आपणकर प्रोब्लेम फेस करा पड़ुची तो आशा करुँची वीडियोटी आपको भल लगी जो मैंने भी नुआ करके देखुं दयाक चैनल को सब्सक्राइब कर दियो तो लाइक शेयर कमेंट करे को जमार भूलिए आज रही देखा पुणी आउ का नुआ वीडियो से समय पर रही नमस्कार जय जगन्नाथ।